намоиши навбати даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин дар мавсими имсол аст. дӯстони азиз, агар шумо майли тамошо намудани ҳунару истеъдоди иштирокчиёнро доред, пас ин озмун танҳо барои шумост. салому дуруди моро бипазиред ва аз ҳунари сарояндагон, мутрибон, раққосони наврас огаҳ бошед. марҳамат. من توکل ابراهیم از ولایت سوق ناحیه سپتان خواننده صنف مکتب موسیقی رقم 2 می باشم. من طول 1 سال می شود که در ژانر سرودسرایی مشق میکنم و استاد من مادرم می باشد. میگفتید که مادرتان هنرمند می باشند؟ نه، در خانه ما بسیارتر مشق میکنیم. در آزمون به استاد نمی شود و شما باوری دارید، یعنی با تیاری جدی آمدید؟ بله، من با تیاری جدی آمدم. میگفتید که بسیارتر با کدام ژانر سراییدن رو دوست می‌دارید و امروز در کدام ژانر می‌سرایید؟ من ژانر اپرا رو دوست می‌دارم و امروز هم در این ژانر سرود می‌سرایم. می‌شود که کمی از پارچه سرودتان رو با ما زمزمه می‌کردید؟ این سرود از مسلم магомаев «О море, море» میباشد. Море вернулось, говором чает, песни прибоя, рассвет пробудив. خب تشکر زیاد. میدونید که شما اشتراکچی نخستین هستید و شما را الکی در صحنه انتظار هستند. و شما موفقیت. رحمت. من توکل ابراهیم از ولایت سوق ناحیه سپتان خواننده صنف 5 مکتب موسیقی نمره 2 می باشم. سرود مسلم магомаев «О море, море». Море вернулось, говором чает, песни прибоя, рассвет пробудил, сердце как друга морем встречает, сердце как песня летит из груди. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до зми. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. С собой, море.
ҳалима мегуфтед ки имрӯз бо кадом суруд меҳмони озмуштед? имрӯз суруди Яктос Тоҷикистон бо шеъри Низом Қосим. ҳалима мегуфтед ки шумо дар ягон озмун ягон чорабинии дигар ба ғайр аз шоҳбарномаи озмуни Парвин ширкат варзидед? Не, аммо дар мактаб вақте ки 23 феврал буд, ман дар онҷо барои меҳмонон аз мисол аз дигар ҷойҳо барои онҳо суруд дар бораи яъне бо забони русӣ дар бораи падар шеър хондам, суруд хондам. имрӯз бо кадом суруд меҳмони шоҳбарномаи озмуни Парвин шудаед? Ман имрӯз бо ду суруд омадам ва якум сурудам ин суруди яъне забони худам мебошад ва дуюм сурудам суруди русӣ мебошад. хуб, мегуфтед ки ба ғайр аз шоҳбарномаи озмуни Парвин дар ягон озмуну чорабинии дигар ширкат варзидаед ё не? бале, варзидам, аммо на дар жанри сурудхонӣ. Ман ба ғайр аз сурудхонӣ боз дар фурӯғи субҳи доноӣ ва Тоҷикистон ватани азизи ман яъне худро номнавис кардам ва ба қарибӣ иштирок мекунам. хуб, аз он маълум мешавад ки шумо ба китобхонӣ шавқи беандоза дошторед ва бисёр ба фикрам шеърҳо медонед. бале, ман 26 то китоб хондам ва ҳоло аз сабабе ки китобхона маҳкам аст, ман худам кӯшиш мекунам ки ҳамон китобҳоро боз зиёдтар яъне мутолиа намоям. хуб, ташаккури зиёд, ба шумо муваффақият. Шуморо аллакай дар саҳна интизор ҳастанд. ба шумо муваффақият. Ташаккур. ассалому алайкум. ман Аҳмад ва Ҳалима, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 ноҳияи Рӯдакӣ. суруди Яктос Тоҷикистон, оҳанги Саидқул Билолов, шеъри Низом Қосим.
анушервон мегуфтед ки шумо худатон ба шоҳбарномаи озмунии парвин омадед ё он кас ба шумо тавсия дод ё устодатон ё падару модаратон? ба хоҳиши худам омадам. маҳорати худамро санҷида меоям. яъне мехоҳед маҳорати худатонро санҷед? бале бале. мегуфтед ки тӯли чанд сол аст ки ба сарояндагӣ машғул ҳастед ва устодатон дар ин ҷода ки мебошад ва устодатон ба шумо тӯли чанд сол аст ки бо шумо кор мекунад? ман дар мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Ратулло Атоев таҳсил мекунам. устоди ман Саидов Сорбон Саид Ҷалол мебошад ва ман тӯли 2 сол мешавад ки дар он ҷо таҳсил мекунам дар бахши фалак. офарин. мегуфтед ки ба шумо дар шоҳбарномаи озмунии Парвин муҳим ғолибият аст ё ки иштирок кардан ва маҳорати худро нишон додан аст? ман мехоҳам маҳорати худро бисанҷам. пас мо ба шумо муваффақият мехоҳем. шуморо аллакай дар саҳна интизор ҳастанд. Шервон Ҳасанов ҳастам, хонандаи мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев мебошам. ман дар он ҷо дар бахши фалак дар синфи омӯзгор Саидов Сорбон таҳсил мекунам ва ман бо суруди нолаи дил шеър ва оҳанги халқ ро месароям.
یک بار نگفتی که بگو حالی تو چون شد یک بار نگفتی که بگو حالی تو چون شد مرغی دلی جامی که کسی را نشدی رام مرغی دلی جامی که کسی را نشدی رام در دامی سری زلفی تو افتاد زبون شد در دامی سری زلفی تو افتاد زبون شد در دامی سری زلفی تو افتاد زبون شدی ташаккури зиёд барои баромадатон. лекин дар ҳақиқат имрӯз барои ман баҳо додан бениҳоят қиин аст. Бениҳоят қиин аст. Намедонам чӣ хел мешавад, лек ин озмун аст. Барои ҳамин ба баҳо аҳамият наметиҳем. Иброҳимҷон, хуб, дар бобати баромади шумо ман чӣ гуфтани ҳастам? Дар ҳақиқат дар аввал ки интихоби сурудатон аз кӣ буд? аз модарам. Хуб, ҳамун интихоби сурудатон беҳтарин буд. Ташаккур барои ин интихоб. Умуман сурудҳои гӯем ки гузашта давраҳои советӣ як ширинии худро аллакай доранд. Лек шумо аз ин суруд гӯем ки аз овдаи ин суруд баромадед, ба фикри ман каме ба фикрам эҳсосот ба дода шудед. Яъне ки қавли рӯсон мегӯям волнение буд дар нотаҳои боло шумо аз парда баромадед камтун. бале. Хуб, аз ин чиз розӣ ҳастед охир? Не. Лек барои ин кор кардан лозим. Баъд каме ҳамун аз ҷиҳати нафас ба ман каме намерасид. Дар гӯем ки бо устод машқ кардаги шумо? Устодатон ки аст? устодам модарам. Модаратон? Саломат бошанд. Хуб, нафасро мондагӣ бо диафрагма кор кардаги ҳастед? Не, Не. аллакай ин эҳсос мешавад. Аз ҳамин сабаб фикр дорам ки дар ҳамон нотаҳои боло шумо каме аз вай баромадед. Лек аҳсан, барои ман бениҳоят писанд омад аз сабабе ки шумо ҳам эҳсосотро додед. Ҳамин сурудро тавонистед ба шунаванда, ба мо расонидан. Хуб, ташаккур ба шумо, лекин кор кардан лозим. Боз айнам зиёд кор кардан лозим. Боз ҳам гӯем ки дар аз болои нафас, ҳамин нафасро агар ки шумо дуруст тавонед мондан, беҳтарин овоз доред, беҳтарин сароянда мешавед. Хуб, ташаккур. Дар бораи баромади Ҳалимахон Аҳмадова, шумо устод надоред, дар инҷо навиштаги? Бале. Устод надоред. Лек интихоби суруди шумо ки аз ки буд, аз ҷониби ки? интихоби сурудамонро мо оилавӣ яъне интихоб кардем. Оилавӣ, хуб, саломат бошед. Ба шумо ман танҳо як чизро тавсия медиҳам ки агар ки хоҳед дар оянда сароянда шудан ё ин ки сароидан, устод пайдо кунед. Устод пайдо кунед барои он ки баромади шумо имрӯза, ман чӣ хел гап задам, шумо бениҳоят зебо ҳастед, бениҳоят як духтараки гӯем ки дустрояк ҳастед. Лек мо ин озмун аст. Мо ба баромад нигоҳ мекунем, лек дар он ҷо бениҳоят зиёд ноҷуриҳо буд. Розӣ ҳастед қатъи ман? бале. ноҷуриҳо зиёд буд. Аз ҳамин сабаб ман гуфтани ҳастам ки устодро ёфт кунед, албатта ки машқ кунед. Дар бобати баромади Ҳасанов Анушервон ки шумо дар мактаби Мирратулло Атоев таҳсил мекунед. бале. Синфи чанд дар инҷо? Ман дар синфи ҳаштум таҳсил мекунам. Синфи ҳашт. Тӯли 2 сол мешавад ки дар он ҷо таҳсил мекунам. 2 сол. Да. Ва дар шӯъбаи фалак? Бале. Хуб, фикр дорам ки фалак ин барои шумост. Дар ҳақиқат барои ман баромади шумо бениҳоят хуб дар назарам тофт. Гӯем ки ҳам тоза буд аз ҷиҳати нота, ки ба ҳам нотааш тоза буд, ҳам эҳсосотро каме ҳам бошад, лек ба мо тавонистед расонидан.
ва ташаккур барои сароиданатон, ташаккур барои устодатон. як чиз аст ки иброҳимҷон авҷои баланд гирифта буд. Инро ҳам ҳар кас наметавонад. Анушервон чӣ хел гӯям, ин қадар авҷои баланд надошт, лекин тоза хонд. ман дирӯз Анамин. ро машқ кардам бо Ой, минусовка. чиёнима. Ҳай, устоди хуб дорӣ. хоб пас биёед ки ҳар дуяшон боз як чормисраги сароянд. фикр дорам ки дар назари ман аллакай ва аён мешавад, дар назари ҳамаи шумо. хоб оғоз мекунам аз иброҳим. سرود رسپوبلیکای من آهنگ شرافیدین سیفیدینов شعر باقی رحیم زاده در دل را برویت وانمودم تو را بردیده بودین جا نمودم با جسم و جانی خود ما نمودم با وسط چرینم این شو نمودم با جسم و جانی خود ما نمودم با وسط چرینم این شو نمودم авҷаш канӣ. دل و دل دار رسپوبلیکای من دل و دل دار رسپوبلیکای من با شهرت یار رسپوبلیکای من رسپوبلیکای من марҳамат анушервон. модар ватан оҳанги файзали ҳасанов. авҷи калон дорад, авҷи баланд. бале марҳамат. در تیر راهی زندگی صبحت چراغی بخت من در تیر راهی زندگی صبحت چراغی بخت من با یاد تو گل میکند گلزاری باغ و بخت من ای جان و تن ای جان و تن مادر وطن ای جان و تن ای جان و تن مادر وطن آنم که در شادی و غم از تو نمیگردم جدا آنم که در شادی و غم از تو نمیگردم جدا میراث اجدادی وطن امید قومی آریان ای جان و تن ای جان و تن مادر وطن ای جان و تن ای جان و تن مادر وطن саломат бошед, аллакай барои ман аён шуд. ҳалимаҷон, ба ту зиёд кор кардан дар кор. хай худат фаҳмидӣ, зафарҷон гап задан, бисёр аз мусиқӣ баромадӣ, аз аввал то охир. Душвор аст беустодӣ. ана боз вақте ки дуюм чорбайтаро сар кардӣ, ба халам аз дуюм овози дуюмро гирифтӣ, лекин ҳамаш боз аз мусиқӣ баромад. зиёд кор кун, агар ҳунари овозхониро дӯст дорӣ, кор кун, медони худат, лекин устод бояд бошад. ана иброҳимҷон, офарин. ба операи мо овозхоно зиёд дар коранд. бисёр роҳи дурустро
انتخاب کردی. انا با تو هم زیاد کار کردن در کار. من دویم باره خواندنت کمی کوشش کردی. معلمه مادرتون معلوماتی موسیقی دارید؟ نه؟ با شما هم آفرین. لیکن معلم داشته باشند. انوشیروان قریب تیار است. در دویم برآمدتون به موسیقی فهما شد. تازه میخونید. کم کم هست. لیکن تازه میخونید. آفرین. به همه شما تشکر. یک بار دیگر میگویم که به بهاها نگاه نکنید. این بها برای اون که یعنی که با کسی پستر میمونن زیادتر کار کردن در کار. سلامت باشید. باز کار کنید. مرحمت. با من راستش گم بها دادن این دادر و خواهرای عزیز بسیار وازبین است، به خاطری که در این سن و سالی که اینها دارن علاقه ملاحات بلندی کسبی هم دارن کم کم. این قدم های اول اینها است. ما اینو به نظر گیریم و به نظر گیریم که بسیاری آنها از مردمی هستند، به استادان، به کسبیت، یا که نو قدم هستند در این ساحه و علاقه با قوه های بلندی صنعت رسیدگی هستند. این بسیار فخرآور است. درست قید کردند. شما این رو به نظر گیرید. یگان فکری نکنید که یگان بها به شما یگان پیش راه شما رو نگیرد، به خاطر که قدم اول شما سالها باز آینده شما درخشان و پرنور است. زولی بسیار قدم های میمونید، بسیار ممکن دلتون زیق میشد، لیکن هیچ وقت رو افتادن نشوید. همیشه در همین راه اگر دل بسته باشید پیش روید، کوشش کنید و اگر هر یکی شما رو شخصی بها دادن، البته خواهرجان ما حلیمه خان، شما یک چهره همین قدر نازک دارید که نازنین دارید که شما همین صحنه برآمدنتون بهایتان ده است. باز کوشش میکنید در صحنه. البته ما اکنون در دایره آزمون باید حتما بهاگذاری کنیم. این قاعده قانونی این آزمون است. از سببی که شما استاد ندارید، این ساحه خودش ساحه طلباتی استادی دارد، از استاد با استاد میگذرد. این یک کسبی است که باید یک راهنگری باشد و بسیاری وقت پدر و مادران که دستگیری میکنن ممکن از یگان نازکی های همین ساحه خبردار نیستند. اما شما باید کمک که دیگه کوشش کنید، کار کنید. آواز البته طلباتی مهنت دارد، استاد باید حتما با شما کار کند، لیکن آینده شما انشالله درخشان است. رحمت به شما. ابراهیم جان، شما در این سن و سالی بسیار جوان بسیار سرودهای مرکب رو انتخاب کردید. به نظر من که خیلی مسلم مگمایف سرود مور این یکی از سرودهایی است که در تمام جهان مشهور است و نه تنها در یک گویم که در زمان شوروی بلکه در تمام جهان خودی سراینده و این سرود هم مشهور بود و این سرود بسیار مرکب است. بسیاری سرایندگانی که کسبی هستند از عهده این سرود بسیاریش نمیبراید. گرچند که شما البته جوان هستید، آواز شما حالی آینده باز مرکب می شود، باز زیباتر می شود. یکمش با مادرتون بسیار تشکر زیاد که این سرودو رو انتخاب کرد، این فخر است. دویمش که تشکر به شما که همین سرودو رو بسیار زیبا البته کمک که احساسات هست، این رو کار کردن ممکن نیست، لیکن اصلاح شونده است، معلوم است. و دویم سرودی که هم شما انتخاب کردید ریسپوبلیکای من، این هم سرودی مرکب است، این هم بسیار سرودی وزبین است و برای شما این یک فخرآور است. به شما تشکر. صنعت همه وقت طلباتی کوشش و زحمت دارد. شما نو سر کردید آینده شما. من میترسم که بعد از 10 سال شما با کدام کلاهی میرسید که ما از پایان به شما نظر میکنیم. ممکن. تشکر. یک بار دیگه میگویم اون بهایی که ما حاضر میگذاریم این در دایره آزمون است. به هنر شما این تاثیر نمیرساند. شما باز پیش رفتن میگیرید، ملاکات رو بالان برداشتن میگیرید، هنرتون رو. انوشیروان، شما چهره زیبا دارید، هنری کسبی هم دارید. البته میرتالله عطایف یکی از مکتب های شهر است که بسیار صنعتکارای وزبین و بسیار صنعتکارای برجسته رو تربیت کرده است.
ва шумо ҳам ояндаи шумо ҳам насиб бошад. Ҳамин хел дурахшон аст. Шумо равияи халқиро гирифтед. Равияи халқӣ як равияе аст ки дар Тоҷикистон бисёр вазбин аст барои сароянда. Барои чӣ? Барое ки дар ин соҳа бисёр ҳунармандое ҳаст ки ҳамин чӣ мегӯянд, як малокати ҳамин сарояндагии мардумиро ҳамин қадар баланд бардоштагиянд ки ҳозир навҷавоно ба қин даст онҳоро дастрас кардан. Барое ки ин аз мо аст, ин аз ҷигари дили мо аст, ин як эҳсосоти тоҷикӣ аст. Шумо тоза мехонед. Ин яке аз аломатҳои аввалини санъаткор аст. Сароянда ки тоза хондан, ҳиссиёти мусиқиро доштан. Албатта аз сабаби нав қадам гузаштанатан дар ҳамин соҳа, шумо устодатон ба ташаккур, кӯшиш кунед ки ҳамин нолаҳои фалаку нолаҳои ҳамун нимзарбу ҳамун чизе ки шумо имрӯз ба мо нишон додед, кӯшиш кунед ки дар ҳар як равияи худ нолаи худ дорад, ҳамуна истифода бурдана ёд гиред. Овозатон ҳаст, нола ҳаст, лекин се суруд хондед, баъд аз он боз алоҳида суруд хондед, ҳамаш як нола дорад. Гарчанде ки ҳар як ҳамин фалаку нимзарбу уфаре ки шумо хондед нолаи худшо, талаботи худшо дорад. Оянда шинос мешед албатта. Ва ба ҳамаи шумо муваффақият бигзор. Дар оянда қулӯҳои баланди санъат ба шумо сазовор бошад. Ташаккур. акнун оғоз мекунем аз Тавакалов Иброҳим. Аҳмадова Ҳалима. Ҳасанов Анушервон. ҳалима, мегуфтед ки шумо дар оянда бо устод кор кардани ҳастед? бале, ман мехоҳам соли оянда бо устодам яъне ягон устод гирам ва хатоҳое ки ҳакамон ба ман додан ва онҳоро ислоҳ кардам. мегуфтед ки шумо баромад кардед, аз баромади худатон розӣ ҳастед ва ба тавсияҳои дода аз аъзои ҳакамон чӣ гуфтанӣ? бале, ман розӣ ҳастам, ба тавсияҳои аъзои ҳакамон розӣ ҳастам. бале, ман розӣ ҳастам. чизе ки ҳакамон гуфтан ҳақ буд. ман хатогӣ кардам ва хатои худро ислоҳ мекунам ва ман роҳафтода нестам, зеро дар пеш озмунҳои дигар моро интизор аст ва ман ба озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, тайёрии хуб мебинам ва хатоиҳои худро ислоҳ карда дар он ҷо иштирок мекунам. хуб, ба шумо муваффақият. албатта ки роҳафтода намешавем. дар пеш чихеле ки гуфтед смс паймакҳо ҳастанд ва мухлисон ба шумо метавонанд овоз диҳанд ва дар сурати овози зиёд гирифтан албатта ки ба даври дуюм рухат меёбед. ба шумо муваффақият. лоиқ ба ман сози гитара бениҳоят писанд аст. мегуфтед ки агар ман аз паси омӯзиши ин соз шавам, ба ман чанд муддат вақт лозим аст ки ин асбобро омӯзам? агар инсон ба асбоби гитара шавқ дошта бошад, вайро метавонад дар муддати 1 ё ки 2 моҳ аз удааш барояд. мегуфтед ки шумо тӯли чанд сол аст ки ба ин асбоб менавозед? ман тӯли 1 сол аст ки бо ин асбоб машғул ҳастам. ва мегуфтед ки ба ягон асбоби дигар шавқ доред ё ягон асбоби дигарро навохта метавонед?
غیر از نواختن اسباب گیتار این چنین از اسباب‌های ضربوی از عهده‌اش میبرایم. خب چرا محض در شو برنامه آزمونی پروین با اسباب گیتار برآمد میکنید؟ چون که من از خوردی به نواختن این اسباب خیلی شوق زیاد داشتم و میخواهم که در این آزمون با همین اسباب برآمد کنم. خب به شما موفقیت. صحنه از شما. مرحمت. من خواننده صنف یافت به لیسه دولتی رقم 1 شهر بختر لایق شیرالی. موسیقی که امروز می نوازم موسیقی اسپانیایی فلامنکو.
خوب خیلی خوب نواختید. میگفتید که در آزمون نیز همین موسیقی را مینوازید. من در آزمون موسیقی تیتانیک رو مینوازم. تمام. میگفتید که طولی چند سال است که یا چند مدت است که در همین اسباب موسیقی هم گیتار مشغول هستید، یعنی مشق میکنید؟ 6 سال باز من در این گیتار رو مشق میکنم و استاد اولین من برادر کلانی هم میباشد. شما همین در آزمون موسیقی تیتانیک را مینوازید. طولی چند مدت در همین موسیقی تیتانیک یعنی کار کردید که در آزمون برآمد، یعنی با تیاری جدی آمدید؟ بله، با تیاری 4 سال یا 3 سال با فکرم در این موسیقی مشق کردم. خوب، تشکر زیاد. ما باوری داریم غالبیت را به دست میارید. صحنه از شما. رحمت کلام. سلام، خسرو زیاداللهیف هستم. مکتب 92 شهر دوشنبه رو ختم کردم. میخوام با شما موسیقی تیتانیک رو نوازم. خسرو زیاداللهیف و بنیاد قیناز با لایق شرالی با گذاشتن. خب لک در کار. برای همین یک پیشنهاد باز یک تگی گویم که آهنگ می نواختید اگر امکانیت باشد. خب من لایق شرالی.
ташаккур ба ҳардуи шумо. Акнун бошад фикр дорам ба мутахассиси соҳа суханро медиҳем. ба далер. ташаккури зиёд. ва чизе ки ҳозир ман дар шумо дидам, дар симаи шумо дидам, ин яке аз хабарҳои хуш ҳамчун мутахассис дар ҳамин соҳа, ки ин чизи асбоби анъанавии мо нест, ин чизи як бегона аст, аммо дар ҷаҳон машҳур аст, дар ҷаҳон қабул гаштааст. ва он чизе ки шумо ҳавас доред дар ин соҳа ва ҳаваси шумо ягон чӣ тавре ки мегӯянд оддӣ нест, ҳаваси болҳавасӣ нест, балки касбӣ аст. он чизе ки дар додарои ман имрӯз дидам, ин як хушбахтӣ аст, ки мо ҳамин тавр навозандаҳо дорем. ба шумо ташаккур мегӯям, ҳардуи шумо беҳтарин навозанда ҳастед. ва як савол доштам, ки шумо ҳарду мактаби мусиқӣ нахондед ё хондед? ман устод дорам, лекин дар мактаби мусиқӣ намехонам. устоди шумо мутахассис аст ё ин ки ваям ҳавасманд аст? Чӣ хел аст? ҳаваскор? мутахассис. чанд қадар вақт аст ки шумо аллакай ба ҳамин асбоб сару кор дореду ҳавас доред? тӯли 1 сол. 1 сол аст. аз шумо чӣ? устоди аввалин ман бародарам мебошад, аммо ҳамаи мусиқое ки ман менавозам, ин аз фикрҳои худ, аз фантазияи худ менавозам. бародари ман ба ман ду мусиқии фингрсайл ёд дод. ман хостам ки худам аз фантазияи худ ягон мусиқое ки дигарон наменавозанд, ки тавонам ба ин мусиқиҳо дигаронро дар ҳайрат оварда. ва ман мешитам шаб рӯз машқ мекардам, менавохтам худам. ва тӯли 6 сол аст ки ман дар гитара менавозам. аввало ба бародари шумо, ба устоди шумо ташаккури зиёд. ин бисёр заҳматҳо ҳаст, ин бисёр меҳнатҳое ки онҳо карда ҳастанд. меваи онҳо ҳозир дар ин ҷо аст ва бисёр меваи гӯем арзанда аст, ширин аст. чӣ тавре ки мегӯянд экзотика, яъне ки рӯсҳо мегӯянд, яъне ки мо себу шафтолу дар мо ҳаст, бой аст, мо сер ҳастем аз он, аммо вақте ки мо аплесину банан мебинем, ин аз чиз моли мо нест, ки ба мо маъқул асту ба маза аст. шумо ҳам ранги мисли ҳамин як меваҳои экзотикӣ ҳастед, ки яъне ки чашидани он ҳамеша дилро гарм мекунад, ба дил наздик аст. якумаш, дуюмаш, маълумоти мусиқӣ надоштани шумову ин қадар аз ҷаҳони мусиқӣ бохабар шудани шумо ба шумо шахсан ташаккури зиёд аз номи худам. ва ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки ҳозир дар ҳамин соҳа мутахассис зиёд нест, гӯем ки ҳатто кам аст, ҳатто қариб ки нест, ва омӯзгорони ин соҳа умуман қариб ки нест. гӯем ба шумо ташаккури зиёд, ки ҳамин соҳаро интихоб кардед. ва ҳамчун агар шахсӣ баҳо додани ман, албатта дар доираи озмун мо бояд ҳатман баҳои худро гузорем ва он бояд фарқ кунад, аммо шахсӣ баҳои додани ман ҳардуи шумо аъло 5-10 аст, яъне ки дар доираи озмун 10 аст. беҳтарин, ман дигар сухан надорам, ино метавонанд ки аллакай дар ягон ансамблу корхонаҳое ки ба санъат сару кор дорану ба муҳтоҷи гитара навоз доранд, метавонанд ба ҳазур аллакай ба кор шурӯъ кунанд. ин пешниҳод буд ба ансамбли худатон? на танҳо бисёр ансамблҳое ҳастанд ки муҳтоҷи мутахассисҳо доранд. ҳамчунин дар ансамбли мо, ки мо ҳамеша дарои мо кушода аст барои ҳунар, барои касб, мо ҳамеша тайёр ҳастем ҳамкорӣ кардан. ташаккур. хусравҷон аллакай тайёр аст. шералиҷон вале хурдаст, ҳамаш дар пеш аст, лекин мебинам ки майли зиёд доред. дар 1 сол чӣ қадар аллакай ёд гирифтед? хай ман мутахассис нестам, лекин аз диди худам гап мезанам ва мебинам ки хусравҷон зиёд майли зиёде дорад, ки мена мисол муаллимам надошта бошад, муаллимаш бародараш аст
لیکن میبینم که زیاد میخواهید در همین اسباب نوازید و فانتازیایی که خودتون به اون وارد میکنید معلوم است. با شیرالی جان کار لیکن خوب بسیار خوب می نوازید. در یک سال ما در حیرت هستیم. سلامت باشید. خب من میگم تشکر به هر دوی شما، بهترین برآمدتون بود و با لویق شیرالی میگویم که باز هم زیادتر کار کنیم برای اینکه در بین یک سال در حقیقت طوری استاد گفتن در بین یک سال اینقدر گوییم که پیشروی این نظر راست این نه هر کس میتواند. احسن به هر دوی شما. سلامت باشید. اول آغاز میکنیم با بهاگذاری با لویق شیرالی. اکنون باشد خسرو زیادلویف. خوب بچه‌ها دیدیم که شما خیلی خوب برآمد کردید و خودتون اقرار شدید که معلومات موسیقی ندارید. در آینده در کنسرواتوریا یا دیگر مکتب‌های موسیقی تعلیم گرفتنی هستید؟ بله و کوشش میکنم که دفعه دیگر نسبت به امروزه خوبتر نوازم. من میخوام در کنسرواتوار غایبانه داخل شوم و استودیوی خود را کنم. خب ما با شما در این کارهایتان موفقیت میخواهیم. امیدوارم که در دور دوم نیز با شما وا میخوریم. چه طوری که میدونید مخلصان میتوانند با شما تاریخ سامانه تلویزیون بهارستان آواز دهند و به دور نوبتی راحت میبید. تشکر زیاد، خوش آمدید. دوستان عزیز، در ژانر رقص نیز بعض اشتراکچی شرکت می‌ورزیدند ولی از سبب‌های نامعلوم دو اشتراکچی شرکت نورزیدند، ولی به هر صورت از مهارت یک اشتراکچی آگاهی پیدا خواهیم کرد. اشتراکچی ما رمزیه میباشد. رمزیه میگفتید که در ناحیه میدونیم که شما از ناحیه عینی آمدید و میگفتید دورای انتخابی در ناحیه عینی چگونه گذشتن، یعنی هنگامی آزمون گذشتن و شما ترس، هیجان، یگان حسیات نداشتید میگفتید؟ نه، من یگان حسیات نداشتم. دور انتخاباتی در ناحیه عینی خیلی خوب بود. میگفتید که امروز که دور اول شو برنامه آزمونی پروین میباشد، یعنی جدی میباشد، یعنی همه اشتراکچیان با تیاری جدی آمدن، اعضای حکمان نیست و میگفتید که در نزد اعضای حکمان الله برآمد میکنید شما ترس هیجان ندارید؟ نه ندارم. با تیاری جدی آمدم. میگفتید که امروز با ما کدام رقص رو اجرا میکنید و این رقص رو طول چند مدت است که مشق میکنید؟ رقص من رقص بدخشانی است. من طول یک ماه شد مشق میکنم. میگفتید که استادتون در جاده رقص کی میباشد؟ من استاد ندارم و خود آموز هستم. خوب، مرحمت، صحنه است شما. تشکر زیاد. من رمزیه عبدالحلیم، خواننده صنف 8 در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام مقصود شکروف در ناحیه عینی تحصیل میکنم.
در درونی باغ گفتی بلبلای جون جان باغ بلبلای در درونی باغ گفتی بلبلای ای ماهی پسی پرده برای زودتر ای جورای رفتگی بیایی زودتر در برگی بنفشه گیرم بوته هرچند که گشتم ندیدم روته جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای ای جوره بیا هر دومان جوره شویم در تاری هوا ستاره خوشه شویم در تاری هوا ستاره ها بسیارند شاید که به یک لباس پوشیده شویم جوره جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ ترگلای در درونی باغ گفتی بلبلای دختر جانی عزیز قد و قومت حرکت ها بسیار خوب است معلوم است استاد دارید؟ نه معلوم شد که استاد ندارید خودتون میبینم که مایل دارید از راهی دور آمدید تشکر زیاد به شما به پدر و مادرتون حتما اگر بسیار مایل داشته باشید که رقصه شوید خیلی ممکن رقصم نکنید معلمه رقص خوب شوید با پدر و مادرتون میخواهم گویم که به شما یک استادی یابند یا در خوجند یا در دوشنبه بسیار خوب میشود برای اینکه قد و قامتتون خوشرو است لباستون هم بسیار خوب است در انتخاب موسیقی البته فکر کنید با یگان کس مصلحت کنید لیکن میکس این هم خوب است یک نویگری هست یک نویگری به ما نشون دادید که با لباس بدخشانی حرکت های بدخشانی در موسیقی خطلانی رقص کردید سلامت باشید رمزیه جان илова мекунам ки бениҳоят табассуми зебо доред дар вақти рақс кӯшиш кунед ки ҳамон табассум ҳамеша бошад барои он ки дар ҳамин рақс ман медидам вақте ки шумо табассум намекардед ҳатто рақсатон ранги дигар мегирифт вақте табассум мекардед аллакай рақс ранги умуман дигар мегирифт барои ҳамон табассум аз лаби камтар буд ҳаминро ба инобат гиред саломат бошед муваффақият ба шумо خب معلوم که باشد با بهاگذاری میگذاریم
خب شما خیلی خوب برآمد کردید. میگفتید که شما ترس و هیجان داشتید، با شما یگان مشکلی ایجاد نکرد؟ نه با من یگان مشکل ایجاد نکرد و من از رقص خودم کردگی خیلی روز بودم. اعضای یگان با شما مصلحت توصیه‌ات دادند و شما از مصلحت و توصیه‌های داده آنها راضی هستید و در آینده به کار بردنی هستید؟ بله من توصیه های آنها به من دادگی را گوش کردم و من میخواهم در دوره دوم آنها را به خود استفاده برم. یعنی در دور دوم خطاگی رو اصلاح کرده برآمد میکنید، همین خیلی؟ بله البته. خوب تشکر زیاد به شما، موفقیت، خوش آمدید. رحمت تشکر. سازی وطن وطن روشن با مثل پروین دنیا با هم شود رنگین مهم آینده سازی وطن روشن با مثل پروین وطن روشن با مثل پروین وطن جهان و جانی ما وطن دل و زبانی ما ترانه خوانی کشوره سازی وطن روشن با مثل پروین دنیا با هم شود رنگین مهم آینده سازی وطن روشن با مثل پروین. با دریافت امکانیت باز چند نفر اشتراکچی دیگر مهارت خودشان را سنجیدند. فراموش نسازید که شما نیز میتوانید به هنر اشتراکچیان آواز دهید. به سامانه تلویزیونی بهارستان درآیید و به اشتراکچی دوست داشتهتان آواز دهید. تا نمایش های دیگر خوش بمانید.